Salam. Dans la vidéo, on va voir l'astuce ultra puissante, le calcul des limites, les approximations ou bien le développement limité. Alors d'abord, c'est quoi le développement limité et à quoi sert-il? C'est quand on a une fonction f de x qui vérifie certaines conditions, on peut alors l'assimiler ou bien l'approximer à un polynôme. Pour la fonction sinus, on la prend comme exemple. On a que la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x est égal à 1. هادشي كيعني que la fonction 6 de x sur x est approximativement égale à 1 au voisinage de 0. غادي نلعبوا معاها بحال شي équation. On peut dire que sinus de x sur x est presque égal à 1 au voisinage de 0. Et l'on ressort que sinus de x est presque égal à x au voisinage de 0. وهذا هو le résultat اللي بغينا حنا. حيت هذا هو développement limité de la fonction sinus au voisinage de 0 à l'ordre 1. Alors quand je dis que c'est à l'ordre 1, ça veut dire qu'il y a plusieurs ordres, voire une infinité d'ordres, mais des bacheliers qui veulent passer le concours de la médecine, vous n'avez besoin que de l'ordre 1. Généralement, il y a des cas exceptionnels, l'ordre 2, mais c'est la majorité extrême des cas, que l'ordre 1. Bon, le développement limité, كنخدموه بواحد لا فورمول دو تايلور. غتقولوا لي هنا علاش جبدناه من لا ليميت اوجيال، حيت غير لوردو 1 هذا. المهم ها هي واحد لا تكنيك غتعاونكم غنخدموا بها باش تبقاو تجبدوا الديفلوبمون ليميتي او كاو تنسالكم، حيت اون برينسيپ خصكم تدخلوا للكونكور نتوما حافظين هادشي، حيت واحد وتكونوا او ميم طون فاهمين او كاو تنسات لكم تقدروا تجبدوها. Bon, comme d'abord la formule de Taylor, juste à titre informatif. Vous n'êtes pas censé la maîtriser plutôt. Alors la formule est la suivante. F de x est égal à sigma d'un k qui part de 0 à n de f de k de alpha. Bon, je mets le k entre parenthèses, ça veut dire que ce n'est pas une puissance, c'est un dérivé. Alors si je remplace le k par 1, c'est la dérivée première. Si je le remplace par 2, c'est la dérivée seconde, et ainsi de suite. Sur k factoriel fois x moins alpha à la puissance k plus epsilon de x. Bon, le epsilon s'appelle la quantité négligeable, ou les غتنيجليجيوها معايا دابا حتى في عقلكم حيت ما غاديش تحتاجوها. واحد الحاجه خصني نكتبها حيت كنسونكسيوني عندنا في لي كلاس بريبا وكاو ما كتبناهاش. البروف غينقص لك عليها لي بوين. limite quand x tend vers alpha de epsilon de x est égal à 0. هادي كما قلنا غنساوها غنخدمو بلا فورمول الاولى حيت هي اللي غتعطينا لو ديفلوبمون ليميتي. alors قلنا عندنا حنا هاد لا فونكسيون qui en vérifiant واحد لي certaines conditions غتكتب لنا sous forme d'un polynôme. دابا في النظره الاولى غتقول لي وي هاد لو بولينوم اللي غادي تابروكسيما لي هاد لا فونكسيون. نقول لكم ها هو لو بولينوم. حنا عندنا هنايا x moins alpha à la puissance k. x moins alpha, lorsque je développe la formule غتعطيني داك لو بولينوم اللي انا بغيت. غتقولوا لي وهاد لا كونتيتي، هاد لا كونتيتي ce n'est qu'un nombre، حيت انا عندي هنا f dérivé هنا كايم نتاع الفا. je vais remplacer le x par alpha ويكون عندي un nombre تحت لو فاكتوريال. هنا غادي مثلا شي بغيت لوردر 1 غادي يكون عندي لو 1 فاكتوريال اللي هو 1. بغيت 2 فاكتوريال et ainsi de suite. bon هاد لا فورمول غتبان لكم كليرمون في لا فورمول تاع الديريفي. حنا عارفين كو لا ليميت quand x tend vers واحد الالفا de f de x moins f de alpha sur x moins alpha ça va être égal à f prime de alpha. alors نلعبوا معها حتى هي بحال une équation. غتكون عندنا f de x moins f de alpha est presque égal à f prime de alpha fois x moins alpha au voisinage cette fois-ci de alpha. Donc f de x غتكون presque égal à f prime de alpha fois x moins alpha plus f de alpha. هادشي قلنا او voisinage دو هذاك الالفا اللي عندنا. الوغ الا بغيت انا نجبد هاد لا فورمول
من la formule de Taylor, je vais remplacer le n par 1. Et هنايا خدمت l'ordre 1. Si je remplace le n par 1, donc je prends des sigma de 0 à 1, ça veut dire la première fois, puisque c'est un sigma, je vais remplacer par 0. هنايا f 0, c'est 1. Ce n'est pas une puissance, c'est la dérivée. Alors, lorsque je mets le 0, ça veut dire que la fonction elle-même, la fonction sans l'avoir dérivée. Voilà, a dit une puissance. Quand je vais remplacer par 0, on a 1. On va dire f de alpha. Et ainsi de suite pour le reste de l'expression. Alors, قلت لكم انا غنعطيكم واحد التكنيك باش او كاو تنسات لكم تقدروا تجبدوها. كنا غنجبدوها من ليميت UGL. باغ اكزومبل انا عندي هنايا ليميت UGL تاع لا فونكسيون كوسينوس quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x au carré. حنا عارفين que كتساوي لنا 1 demi. alors حتى هي غنلعبوها بحال une équation باش كون عندنا 1 moins cosinus de x presque égal à 1 demi au voisinage de 0 sur x carré هنايا غادي المهم نجبدو x راه يعطينا 1 moins x au carré sur 2. وهذا هو لو ديفلوبمون ليميتي de la fonction cosinus. بون كاين هنا واحد الملاحظه اللي خصكم تردوا لها البال. هنايا lorsque je mets le x راه ماشي فورسيمون خص تكون عندي في لا ليميت cosinus x pour pouvoir appliquer هاد développement limité. راه هنايا انا كنقصد لكم واحد لا quantité u de x اللي en remplaçant x par 0 ça va donner 0. alors الا كانت عندي هنا x c'est relativement pareil بحال عندي 10x 100x x à la puissance je sais pas 1 million 2 milliards. يعني انا خص تكون عندي lorsque je remplace le x par 0 خص تكون عندي 0. هذه هي la condition nécessaire et suffisante pour pouvoir appliquer le développement limité.